ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇದೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಂಜಣ್ಣವರೇ, ಮುನ್ಸಾಮಣ್ಣವರೇ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಾಗರಾಜಣ್ಣವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಏನು ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇಜನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಚೆಂಬತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ದುಡಿಯ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಾಗಿ ಇವರು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಏನು ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, 2008ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ 20 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರಣ. ಆ ಥರ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಮುನ್ಸಾಮಣ್ಣನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 2 ಪಕ್ಷದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾಳೆ ದಿನ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಂಸದರಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 2 ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. जय बोलो भारत माता के, जेडीएस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣವಾಗಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರೇ, ಮತ ಬಾಂಧವರೇ, ಏನೇ 26వ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2 ನಂಬರ್ ಗುರ್ತು ಕುಸುಮ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಕಮಲಮ್ಮ ఎత్తుకున్నారు. చిన్నకి ఓటేయాలని ఇంటింటికి పోయి మనమందరం పోయి ఆ గుర్తు చూపించి, ఇలాంటి బీజేపీ వాళ్ళకి ముందు పువ్వు కేసేసి వాడుకుంటా ఇప్పుడు మనమందరం ఒకటి అయినాము, మనమందరం జట్లో ఉన్నామని చెప్పి కుసుమ పెట్టుకున్న మహిళకి ఓటేయాలని చెప్పేసి మనం ఇచ్చేయాలా. అదే రీతి బైర్కూరు క్షేత్రంలో మెజార్టీ వచ్చిందా, ఆ మెజార్టీలో ఇంకా మెజార్టీ వచ్చేదానికి బీజేపీ మన జట్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనము ఇంకా మెజార్టీ ఇవ్వచ్చు. అదే మాదిరి మన సముద్ర మధ్యకి ముందు చెప్పితే ఓట్లు వేసి గెలిపించి మెజార్టీ ఇస్తే అసెంబ్లీలో టేబుల్ గుద్ది 224 ఎమ్మెల్యేలు లేచి నిల్చుకొని చూస్తారు, మన గురించి మాట్లాడతారు. అదే మాదిరి
ఫస్ట్ సమృద్ధి మందిన విధానసభలో మన రైతుల గురించి ఎత్తినాడు. నా రైతులకు అన్యాయం చూసుకోవడానికి లేదు. దానికోసమే మేము గరీబ్ ఆంధ్రలో ఉన్నాము. మాకు నీళ్లు కానీ మార్కెట్ కానీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను చూసుకోవడానికి అయ్యలేదు. మా రైతులకి మా ములబాయి రైతులకు కావాలని చెప్పి గలాట్ చేయలేదు అంటే ఎవరైనా ఉంటే ములబాయిలో శాసనమైనా అలా అదే 5,00,000 ఓట్లు గెలిపించినామా అదే మాదిరి మల్లేష్ బాబానికి అదే మాదిరి ఓట్లేసి మెజార్టీ ఇచ్చి మనము దీంట్లో ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో కూర్చోబెట్టి మా కోలార్ డిస్టిక్ మా రైతులకి మార్కెట్ కావాలో ఒక ట్రైన్ కావాలో ఒక ట్రైన్ ఉంటే ఈ పథకం సర్కారీ 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు వస్తుంది, 20 రూపాయలు 50 రూపాయలు వస్తుంది. మాకు అవన్నీ కావాలనే దానికి మన మల్లేష్ బాబాకి ఓట్లేసి కనిపించాలా. మల్లేష్ బాబా దీంట్లో ఢిల్లీలో ఎలా చేశాడు. మన రైతులకు పవర్ వస్తుంది. ఆ పవర్ ఇచ్చేది మనమే. ఆ పవర్ అందరూ చేరమనిచ్చి మెజార్టీ 1.5 మెజార్టీ మన ములబాబు చేయాలా. అదే మాదిరి మన మోదీజీ ప్రధానమంత్రి కావాలంటే మనమందరూ మల్లేష్ బాబాకి ఓటేయాలా. మనమందరూ మల్లేష్ బాబాకి ఓటేసి కనిపిస్తే మల్లేష్ బాబా తప్పని ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి అయ్యేదానికి మోదీజీకి ఓటేస్తాడు. మోదీకి ఓటేస్తే మన భారతీయ అనేక ఉండలేదు, మనకి అదే బాధ ఉండలేదు. అవన్నీ చూసుకునేకి మన ఎమ్మెల్యే ఉంటారు, మన ఎంపీ ఉంటారు, మనకి అదే ప్రాబ్లం కూడా చూసుకుంటారని మనం అంతా ఆడించి వాళ్ళకంతా ఓట్లేసి మెజార్టీలో గెలిపించి పంపిస్తే మనకు అన్నీ ఉంటాయి, అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటాయని చెప్పి ఈ 4 మాటలు మాట్లాడితే అవకాశం మీకు అందరికీ నమస్కరిస్తాం.